नमस्कार मु सामुएल प्रिय दर्शक बंधु जीवंत आहार को पुनर्बार आपण मानक स्वागत करे। आसंतु प्रत्येक दिन भली आज मध्य पवित्र बाइबल यहोशुआ पुस्तक 18 पर्व 1 पद ठारू 28 पद पर्यंत पाठ करिबा। आज मूल प्रसंग बिन्यामीन वंशर देश। एठारे प्रकार लिखा जाए, अनंतर इस्राएल संतानगण समस्त मंडली शिलोरे आपणा मानंकु एकत्र करी सेठारे समागम तंबू स्थापन कले। देश सेमानक सम्मुखरे पराजित थिला। से समय रे इस्राएल संतानगण मध्यरु अधिकार अप्राप्त 7 वंश अवशिष्ट थिले। तरे यहोशुआ इस्राएल संतानगण को कहिले, सदा प्रभु तुम्भ मानक पूर्व पुरुष गणर परमेश्वर तुम्भ मानंकु जो देश देई अछंती सेठाकु जाई ताहा अधिकार करिबाकु तुम्भे माने केते काल आलस्य करिवो। तुम्भे माने प्रत्येक वंश पाई 3 जन दियो, तहिरे आम्भे समान को पठाइबा। सेमाने उठी देश देई भ्रमण करी लोक मानक अधिकार अनुसारे ताहा लेखि आम्भ निकट को फेरी आसिबे। पुणी सेमाने ताहा 7 भागरे विभाग करिबे। दक्षिण दिगरे आपणा सीमारे जिहुदा रहिबो ओ उत्तर दिगरे आपणा सीमारे जोसेफ वंश रहिबे। एही रूपे तुम्भे माने देश को 7 भाग करी ताहा लेखि आम्भ निकट को आनिबो। तहिरे आम्भे ए स्थान रे सदा प्रभु आम्भ मानक परमेश्वरंक साक्षातरे तुम्भ मानक निमंते गुली बांट करिबा। कारण तुम्भ मानक मध्यरे लेवीय मानकर कौनसी अंश नाही, जेहेतु सदा प्रभुंकर याजकत्व पद समानकर अधिकार। आउ गाद व रूबेन व मनसीर अर्धवंश जर्दन पूर्व पारी रे सदा प्रभुंक सेवक मोशांक द्वारा दत्त अपना अपना अधिकार पाई अछंती। एथिरे सही लोक माने उठी यात्रा कले। पुणी यहोशुआ सही देश विषय लेखिबा पाई जिबा लोक मानंकु आज्ञा देई कहिले, तुम्भे माने जाई देश देई भ्रमण करी तहि विषय लेख व आम्भ निकटकु पुनर्बार आस। तहिरे आम्भे एई शिलोरे सदा प्रभुंक सम्मुखरे तुम्भ मानक निमंते गुली बांट करिबा। एथिरे सही लोक माने जाई देश देई भ्रमण कले व नगर अनुसारे 7 भाग करी पुस्तक रे लेखिले। तहु शिलो स्थित छाउणी की यहोशुआंकर निकट को फेरी आसिले। एतिरे यहोशुआ शिलो रे सदा प्रभुंक सम्मुखरे समान निमंते गुली बांट कले। पुणी यहोशुआ सही स्थान रे इस्राएल संतान गणर विभाग अनुसारे देश बांट करी समान को देले। तहु बिन्यामीन संतान मानक वंशर बांट समानकर वंश अनुसारे उठिला। समानकर बांटर सीमा जिहुदा संतान गणर व जोसेफ संतान गणर मध्यरे हेला। समानक उत्तर सीमा जर्दन ठारू हेला। आउ से सीमा जिरिहोर उत्तर पार्श्व देई गला। तहु पश्चिम दिग स्थित पर्वतम देश देई गला। पुणी बैथावन प्रांतर निकटरे तहिर सीमा हेला। सेठारु से सीमा लुइस को बा दक्षिण आड़े लुइस रो पार्श्व पर्यंत गला। एहा को बैथेल कहंती। पुणी निचस्थ बैथारन रो दक्षिण स्थित पर्वत देई हठात रथ अदबर आड़कू गड़ी गला। सेठारु से सीमा फेरी पश्चिमाभिमुख होई बैथरन दक्षिण स्थित पर्वत ठारू दक्षिण आड़े जाई जिहुदा संतान गणर किरियत बाल बा किरियत जियारिम नामक नगर पर्यंत गला। ए पश्चिम सीमा। पुणी दक्षिण सीमा किरियत जियारिम रो प्रांत को गला ओ से सीमा पश्चिम दिगरे बाहरी निप्तहर निर्झर पर्यंत गला। आउ सही सीमा रफाइम तलभूमिर उत्तर दिग स्थित हिनम पुत्रर उपत्यका सम्मुखस्थ पर्वतर प्रांत पर्यंत गड़ीगला ओ हिनम उपत्यका देई जिबुसर दक्षिण पार्श्व को गड़ी आसी
ଅଇନ ରଗେଲକୁ ଗଲା। ପୁଣି ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଫେରି ଅଇନେ ସେମସ୍ ନିକଟରେ ଗଲା ଓ ଅଦୁମିମ୍ ଘାଟି ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ଗଲିଲତ ଆଡ଼କୁ ଯାଇ ରୁବେନ ବଂଶୀୟ ବୋହନର ପ୍ରସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଡ଼ିଗଲା। ପୁଣି ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ପଦାଭୂମିର ସମ୍ମୁଖ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେଇ ପଦାଭୂମିକି ଗଡ଼ିଗଲା ଓ ସେହି ସୀମା ବୈତ୍ ଅଗ୍ଲାର ଉତ୍ତର ପାର୍ଶ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲା। ଜର୍ଦ୍ଦନର ଦକ୍ଷିଣ ପ୍ରାନ୍ତସ୍ଥ ଲବଣ ସମୁଦ୍ରର ଉତ୍ତର ଉପସାଗର ସେହି ସୀମାର ପ୍ରାନ୍ତ ଥିଲା। ଏ ଦକ୍ଷିଣ ସୀମା ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଜର୍ଦ୍ଦନ ତହିଁର ସୀମା ଥିଲା। ଆପଣା ଆପଣା ବଂଶ ଅନୁସାରେ ବିନ୍ୟାମିନ ସନ୍ତାନଗଣର ଚତୁର୍ଦିଗ ସ୍ଥିତ ଏହି ଅଧିକାର ଥିଲା। ଆପଣା ଆପଣା ବଂଶ ଅନୁସାରେ ବିନ୍ୟାମିନ ସନ୍ତାନଗଣର ବଂଶର ନଗର ଜିରିହ ଓ ବୈତ୍ ଆଗ୍ଲା, ଏମକ, କତ୍ସିସ୍ ଓ ବେତ୍ ଆରୋବା ଓ ସିମାରୟମ ଓ ବୈଥଲ ଓ ଅଦିମ ଓ ପାରା ଓ ଅଫ୍ରା, କଫରମନି ଓ ଅଫ୍ନି ଓ ଗେବା ଗ୍ରାମ ସମେତ 12 ନଗର, ଗିବିୟନ ଓ ରାମା ଓ ବେରୋତ ଓ ମିସ୍ପି ଓ କଫିରା ଓ ମତ୍ସା ଓ ରେଖମ ଓ ଜିର୍ପେଲ ଓ ତରଲା ଓ ସେଲା ଓ ଏଲଫ ଓ ଜିବୁସ ଏହାକୁ ଜେରୁସାଲେମ କହନ୍ତି। ଗିବିଆ ଓ କିରିୟତ ଗ୍ରାମ ସମେତ ଏହି 14 ନଗର। ଆପଣା ଆପଣା ବଂଶ ଅନୁସାରେ ବିନ୍ୟାମିନ ସନ୍ତାନଗଣର ଏହି ଅଧିକାର। ଈଶ୍ୱର ପଠିତ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ପଠିତ ଅଂଶକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ଇସ୍ରାଏଲ ଏହାର ମୁଖ୍ୟାଳୟକୁ ଶିଲୋକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ସେମାନଙ୍କ ସଭାସ୍ତମ୍ଭ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶ ଅଧିକାର କରିନଥିବା 7ଟି ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଯହୋଶୁଆ ଆଦେଶ ଦେଇଅଛନ୍ତି ଯେ ଆଉ ଅବହେଳା ନ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଷ୍ଠୀର ମନୋନୀତ ପୁରୁଷମାନେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଜମିକୁ ଅଧିକାର କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଷ୍ଠୀରୁ ମନୋନୀତ ପୁରୁଷମାନେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଭୂମିକୁ ବିସ୍ତାର କରି ଏହାର ମାନଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଲେ ଏବଂ ଏହାକୁ 7 ଭାଗରେ ଭାଗ କଲେ। ମାନଚିତ୍ର ଉପରେ ଆଧାର କରି ଯହୋଶୁଆ 7ଟି ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାଗ ଭାଗ କରି ତମ୍ବୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଗୁଲିବାଣ୍ଟ ପକାଇଲେ। ବିନ୍ୟାମିନ ବଂଶ ଦକ୍ଷିଣରେ ଜିହୁଦା ଏବଂ ଉତ୍ତରରେ ଇଫ୍ରେମ ମଧ୍ୟରେ ଭୂମି ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଏହା ଏକ ଶୁଷ୍କ ଏବଂ ଶୁଖିଲା ଭୂମି ଥିଲା। ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟତର ହେବା ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ତମ ସ୍ଥାନ ଥିଲା। ଈଶ୍ୱର ଆଜିର ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଶିଖାନ୍ତି? ଆସନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହା ଶିଖୁ ଏବଂ ଆପଣା ଆପଣା ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ବୋଲି ଜଣାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଯାହା ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା କରିବାକୁ ଦ୍ୱିଧା ପ୍ରକାଶ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅଳସୁଆ ସ୍ୱଭାବ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଆପଣ କିଛି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ତେବେ କେବେ ବି ଆପଣ ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଳମ୍ବ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଅଳସୁଆମୀ ସେତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆହ୍ୱାନକୁ ଆପଣ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରକୃତ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଉଛି ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ପରିବେଶକୁ ଖାତିର ନ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦିଓ ବିନ୍ୟାମିନର ଭୂମି ଶୁଖିଲା ଥିଲା ତଥାପି ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ଏକ ପରିବେଶରେ ବଞ୍ଚିବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ଆଶୀର୍ବାଦରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ଈଶ୍ୱର ଆଜିର ଧ୍ୟାନରେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ହେ ପ୍ରଭୁ, ପରିସ୍ଥିତି ଯେତେ ବି ଜଟିଳ ହେଉନା କାହିଁକି ତୁମକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସର୍ବଦା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଭାବରେ
प्रभु आगो को आसीबा पई परिस्थिति को नियंत्रण करी तुम उपरे सदा सर्वदा निर्भर करिबा पई हम प्रत्येक को साहाय्य करंतु। यीशु को नाम रे ए प्रार्थना मागिले आमेन।